दिया, गुलाब से गले उठा के ले जा। इसी वजह से तुम्हें सुना है जब सतवी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू खोकर 87। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और राज़ी-बाज़ी होंगे। जहाँ भी हैं खुशबाश रहा करें। जैसा कि 2 दिन से आपका भाई आप लोगों को अपने साथ साथ ज़ियारत करवा रहा है, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप लोगों को करवाता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी होती है यार कि ज़ियारत जो है बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाई जाए। मगर आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है कि यार रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो ज़ियारत ठीक तरीके से नहीं दिखाई जाती और रश धक्के बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ज़ियारत करवा देते हैं। और आज 7 मुहर्रम का दिन है और आज जो है वो शहज़ादे कासिम की जो मेहंदी है वो बरामद हो गई। खुद भी ज़ियारत करेंगे, आपको भी करवाएंगे और शहज़ादे की डोली भी बरामद होगी। और ये वो शहज़ादे हैं करबला के जिनकी शादी थी, जो इमाम हसन के बेटे थे और इमाम हुसैन के बहुत लाडले थे और आपको उनसे बहुत प्यार था। बहरहाल हर शहादत जो है वो बहुत ज़्यादा जो दर्दनाक है, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर सकता, बट ये है कि आप ख़ुद सुने और ख़ुद आपको इस चीज़ का सुनने का मज़ा भी आएगा। चलते हैं वहाँ जाके, फिर आप लोगों से मिलते हैं और भी लोग को वहाँ भी जाके कंटिन्यू भी करते हैं। अच्छा जी, इमाम बारगाह हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और कल से ज़्यादा आज बहुत रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा पब्लिक है, क्योंकि आज मेन ज़ियारत है शहज़ादा कासिम की, जिनका लाशा टुकड़ों में पमाल कर दिया गया था। अंदर चलते हैं, अंदर चल के खुद भी मजलिस सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। उसकी खुसूसियत ये है कि उसमें हमारे 12 इमामी शिया बच्चों से मुखातिब हूँ, और जो जानता है वो जानता है कि मैं पिछले कई बरस से इस्लाम के साथ ये 12 इमामी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मैं ये बताऊं कि 12 इमाम को मानने वाले और हैं, 3, 4, 5, 6, 7 के मानने वाले और हैं। डायवर्जन को समझ लो, हम डायवर्जन नहीं रखते, हम डायवर्जन नहीं रखते। पांच तक आए तो 12 इमामी अकीदे में हमारे जो 12 इमाम हैं, उनके नाम, उनके वालिद के नाम, उनकी वालिदा के नाम हदीसे जामिर में मौजूद है। अब इतनी तफसील में आपको रोका क्यों था? रसूल बच्चे को लेकर आए, आपके यहाँ मौजूद आया है, लोग आगे मिलने के लिए, तो आपने नाम ले रखा, तो कहेंगे मेरा बेटा है, मेरा बच्चे निकल, किसी के आगे बच्चे को काम लेंगे, किसी कहेंगे लाभ किया तो नाम बता देंगे। इनके घर में नाम पहले से रखे हुए अल्लाह ने रखे हैं। हदीस 9 में 9 अल्लाह ने भिजवाई थी, रसूल ने नहीं लिखी थी। हदीस जाबिर हदीस 9 है, 9 अल्लाह ने भिजवाई थी, जिब्रील उसे लेकर आए थे रसूल। तो ऐसे में एक मर्तबा क्या ये सब हमने आपको दिया, अब असल चलने लगे। जब असल चलने लगे तो उसी बस में गुलाम था, वो गुलाम भी हसन का भी था, वो गुलाम भी हाकिम ही का था और उसी बस का था, लेकिन वो औलाद रसूल से अकीदत रखता था। उसने हसन मुश्तबा की नारैन को सीधा किया। सीधा का मतलब ये मत समझिए कि नारैन उल्टी रखी थी, लफ्जों के कई मानी होते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। मैं आया, मैंने जूतियां उतारी तो जूतियों का रोक इधर होगा, लेकिन जब जाने लगूंगा तो जूतियों का रोक उधर होना चाहिए, इसे कहते सीधा करना। उसने जूतियों को सीधा किया, जैसे ही उसने जूतियों को सीधा किया, उनके कहने क्या कहा था तूने, ये सब किसका है? तो हमने तो आपको दिया, गुलाब से गले उठा के ले जा। अगला जुमला तो सुनो,
رسول اللہ نے اپنی حدیث میں وجود حسن کی برکت کا ذکر کیا ہے کہ خدا اس بچے کے ذریعے اگر دو گروہوں میں سلو کروا دے تو یہ اس بچے کی برکت ہے. لیکن اس بچے نے کس سے سلو کی یہ حدیث میں کہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب یہ معاملہ شہادت ہو چکی علی کی اور پہاس تیار تھا بس اب تم جانو دو جملے اور میں آگے بڑھا. پہاس تیار تھا ایسے میں تاریخ کبھی کچھ کہہ رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے. پولیس سے ایسے ہی تاریخ کیا کہہ رہی ہے. صحیح بخاری میں یہ مل رہے ہیں کہ حاکم نے اپنے وزیر سے یہ پوچھا کہ خبر کیا ہے. میں پوری حدیث بھی نہیں سناؤں گا ایک جملہ صرف سناؤں گا اس سے اندازہ کر لے گا کیا سے حدیث شروع ہو رہی ہے. حاکم نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ خبر کیا ہے تو وزیر نے کہا حسن 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 ابن علی پہاڑوں کے برابر لشکر لے کے آ رہے ہیں. جنگ ہو گئی تو دل کا نہیں بجے گا. تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے کربلا کا صدقہ اتارا. تقریر ختم ہو گئی. کربلا کا صدقہ اتارا. یہ ہے حسن رسول کا بڑا بیٹا. اسی کے بیٹے کا ذکر ہے نا. اچھا اسی کے بیٹے کا ذکر. لیکن میں ایسے قاصد کے ذکر تک نہیں جاؤں گا. پہلے اگر اتنی دیر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے
1 hour later. جی تو گائز فائنلی اب ہم گھر آ چکے ہیں, زیارت سے فری ہو گئے ہیں. اب اسی کے ساتھ ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے کنٹینٹ کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں یار کہ جب مجلس سے فری ہوتے ہیں تو یار ولاگ سٹارٹ کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہادت وغیرہ سنی جاتی ہے تو ساری چیزیں اسی طرح ہی آنکھوں کے سامنے وہی منظر جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے محبت کے لیے جو ہم ہیں وہ ولاگ جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کنٹینیو کر دیتے ہیں. اب اسی کے ساتھ جو ہے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے کنٹینٹ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب جو بات کہنے کا جو مقصد ہے مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا آپ سے بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. بہرحال یہ ہے کہ آج اس شہزادے کی شہادت تھی جس کو امام حسین نے بہت پیار سے پالا تھا اور امام حسن کے بیٹے تھے جو آپ کے بہت لاڈلے تھے. بہرحال ولاگ کو اب کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے کنٹینٹ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا یار. اوکے, اللہ حافظ.